soliama cheba solima ita kila mwede kisini maba nasi mwede kanda kibisa na mwede wasika ni ansi kila nga jemka safi jemka mbeda uma tumashuku imam sulman trawili akafu makuna mabakala ana dimso na banu fuku ya amala ala bisini na albiala ka basiki na tijamje kono akakena kila mato kila dina ala kanya na madina chebo ni dina musuko kila dina amsi to bela dina sinuna imam salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما للقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام وبعد مستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Ame Allah Ta'ala tando ka bakada ka wali nyumando ansiku da majrala o kofe amban kalfa o musabaina sabula te kalfa tien o kofe ame solike dan fam nason era makamu Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi. Ame Allah Ta'ala dil alaka anna fana hormay jien an lahara. Ame Allah Ta'ala dil limanya an sukrani gartiga nyuma alaka di anan badi islamu bela jelema. Ame Allah Ta'ala dili anga hamina kudu guli wana bani na wala sababu nyumandi amawla. Ame Allah Ta'ala dili jamana alaka madaherala alaka kene adanga bana batoma alaka hinana islam furula alaka anga kafula ba aljanna kono alako kanya alaka rahma kama salatu baraka kama salli ala Muhammad. الحمد لله رب العالمين. أما الله تعالى دلي فهم يلكون ما ألك دي أنا بديس لهم بلد لهم ودلا ألك رسول الله عليه وسلم ما منا أن أنبأ عائشة نبه جلا أنبأ عائشة أكل داننا ألك ردنا أياسو أنبأ عائشة بكشنا أي أنبأ عائشة ينغا أكو الدولة أبسكا كي ikalla da joli de nana ikuma nyaraba to lawo de beki la kashi amba Aisha ko on alaka tiba o ere de do sabula alakra ahadli turutane nendo o kuma alakra ko sallallahu alaihi wasallam amba Aisha ma ako hijidum be baro barake abeke nga ikon kana alkaba la meleke do sabula tawafuni selibe keleye o kuma ni muso bolo be jila abe ala bato nonia beke nga tiseka seli amanga qur'ane dafale fedata onga minye abseka tangal ayaw kala abseka sollu zikru astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu abseka ni zikru bele jelenka abe ala bato nonia beke fona bora selila atseka selike atseka alkaba lameleke atseka shum onga na borola na bolo bejila abe jakabo abe srakati bo jaka islamia josindo la kilende abe jakabo abe srakati bo abe la ilaha illallah fa abe solike okuma abaraji ba yefene nga bato minun gulonendo fo ikasanya kabolla da jolila atseko lu droneke ame Allah Ta'ala dili ala ka famiyali ko nyuman di anan bade islamo bela jelema ko fe ne fami ngara be no mambe ni be kuma selwati ma kuma seli ma kun fla se sa ko te ni ma se bata ma se alhamdulillah rabbil alamin mugomi na yasro alabi juma matrafa aseko de majrala sabula juma farida do tew kanga kanune no musoka o ni muso mata juma la kan yena ma yere be bashi foite aka ngani muso juma fene seli abi sel fana binka ko aka onga miye te alikata juma na o faridai ni lujura de abali ka fama sekata juma na shi tele fula o tiara tuko tuko madama ni lujura de do bashite aka ngani salaya do
walma be bara la ki bangata jumana bara kama walma nintara nga patron be nambla okuma alakra ko ni juma kun sabate mena mamin ka imata jumana ko Allah taala be munafiqiya tampon sigi otigi lama dusukunka okuma juma blali ate den to ko shi fo ka soro ni jura gelende bala ikomi bana walma voyager walma li jura gelendo mimbe ataka iye ika juma bla na juma te bla barakama ate bla patron yesranya kama ate bla li jura langolun shikama minye an yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya dilan ni lujuraw ye an bɛ Allahu taala deli ala ka faamuyali ko ɲuman di an n'an baden silamɛw ma. kɔfɛ n ka ɲininkali laban b'an bolo o de ye o bɛ boli furusira de la i n'a fɔ an balimaw bɛ furu ɲinina dɔw b'a fɔ ko ni karisa tɛ furu ɲɔgɔn ma ye ni siya tɛ di ɲɔgɔn ma yala min bɛ olu kɔnɔ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min ye furu ye dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu tɛ siya ko ye anw ka kabila valeur ka bon ka tɛmɛ ni kabila kan anw ye hɔrɔnw ye ninnu ye jeliw ye anw ye numuw ye ninnu ye mabɔw ye n'a kɛra danbe ko ye an ka sariya gafa dɔ bɛ yen n'o ye muqaddimatul izziya ye ale b'a fɔ ko danbe n'o ye ɲɔgɔnya ye k'o ye muso ka hakɛ ye ani muso ka denfa ni muso ko ne ye hɔrɔn ye anw tɛ furu jɔnw ma o tuma ko sariya t'a jalaki nka ko min ka di sariya ye o kuma a ka hɔrɔnya ni jɔnya to yen ka baara kɛ ni silamɛya ye ni silamɛ don dɔrɔn o kuma a ka furu a ma nka n'a ko ayi ale bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔnya ye ko baasi t'a kan a la sariya t'a jalaki a la nka min ye ka fɔ siya dɔ ni siya dɔ tɛ furu ɲɔgɔn ma o kuma o ye an ka laadaw ye i b'a sɔrɔ siya dɔw bɛ yen olu ni siya dɔw tɛ furu i komi dɔkɔnɔ ani bozo i komi fila ani numu o kuma siya dɔw tɛ furu ɲɔgɔn ma o kuma o ye laada ye o kuma n'a y'a dɔn k'a fɔ a tɔɔrɔ de ka bon ka tɛmɛ a hɛrɛ kan o kuma a k'a to yen sabula muso wɛrɛw ka ca ka tɛmɛ min tɛ o kabila musow ye n'aw ye k'a fɔ a tiɲɛ na n'anw ye nin kabila furu kuma o kuma tɔɔrɔ min bɛ bɔ a la o de ka bon o kuma an k'a to yen nka n'a yera k'a fɔ tɔɔrɔ t'a la furu dun ka di furu ɲɔgɔn fila ye u bɛɛ dun ye silamɛ ye o kuma furu ka kɛ nka ni tɔɔrɔ de bɛ bɔ a la o kuma tɔɔrɔ in o ɲɛsiranya kama sabula Allahu taala tɛ ntɔɲɔni fɛ ni adamaden ye o kuma madama ni muso wɛrɛw bɛ yen cɛ wɛrɛw bɛ yen kabila wɛrɛw la o kuma an k'olu furu nka min ye hɔrɔnya ani jeliya numuya mabɔya anw ye hɔrɔnw ye an tɛ furu olu ma ni muso ko tiɲɛ na ne tɛ se ka furu mabɔ ma o kuma k'a ka hakɛ don nka n'a ye mabɔya in to yen ka baara kɛ ni silamɛya ye k'o de ka di silamɛya ye nka n'a ko ko a bɛ baara kɛ ni a ka o laada in ye muqaddimatigi b'a fɔ ko o y'a ka hakɛ de ye ko baasi tɛ a kan an bɛ Allahu taala deli ala ka faamuyali ko ɲuman di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. O kuma an ka bi sigida an bɛna boli mara kan n'an b'a fɔ a ma ko lamɔ. O la lamɔ yɛrɛ ale ye mun ye? Lamɔ o de ye ka den tanga ni k'a kɔlɔsi ka tila k'i jɔ n'a ka musaka kelen kelen bɛɛ ye ani a ka ɲɛnamaya bɛ se ka ɲɛ cogo min
fa ka taa kaari ka bɔ e ka dɛmɛ ma ni balikuya ye ni cɛ don walima a furu kɛ ka don ni a ye ni muso don a ko o lamɔ min filɛ nin ye ko wajibi de don mun kama walisa an ka se ka denmisɛnw farikolo tanga ani k'u hakili tanga ani k'u ka diinɛw tanga o de la an jakorotum n'i ye anw ka jamanaw jateminɛ bi ka sigidaw jateminɛ i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ na denmisɛnw tiɲɛli an man ka denmisɛnw jalaki sabula sariya ko ko lamɔ ye wajibi ye mun kama ka se ka denmisɛnnin farikolo tanga ka bɔ mun ma ka bɔ fɛnw ma farikolo man ka fɛn minnu kɛ ka kɔn a kuma ɲɛ i komi jɛnɛya a n'a ɲɔgɔnnaw i komi sonyɛni a n'a ɲɔgɔnnaw ni ka tila k'u hakiliw tanga ka bɔ fɛn ma fɛn min bɛ hakiliw sabati i komi zɛmiw sɛsaw dɔlɔw ni ka tila k'u ka diinɛw fɛnɛ tanga ko lamɔ ye wajibi ye nin de kama o de la ada korotum ni e y'i ka daga sigi ka tasuma godo a kɔrɔ ka t'i da ka sunɔgɔ ko mɔgɔ tɛ se ka tasuma kunbɛn n'i ka daga tiɲɛna jɔn bɛ jalaki anw bɛ ka denw sɔrɔ k'u bila ten ko mɔgɔ tɛ se ka den mara nka ka sɔrɔ den bɛ mara dɛ ni den ye sisa min k'an tɛ se k'a mara n'a ye sonyɛni kɛ k'an tɛ se k'a mara n'a ye dɔlɔ min k'an tɛ se k'a mara n'a ye nɛnini kɛ k'a tɛ sɔn mara ma nka ni den nana don k'i ka ba fila biye ta k'a fara a bɛ sɔn mara ma o don n'i y'a ye k'a fɔ e ko i dɛsɛlen don i den na e ko i bɛ kɔɲɔmuso ta den ko k'a tɛ ta o don a b'a dɔn k'a fɔ bɔ ye min ye mɛ munna e diyaɲɛ kow la den bɛ sɔn mara ma nka min ye den ka ɲɛnɛmaya ye a tɛ sɔn mara ma o tuma ko lamɔ ye wajibi ye nin de kama lamɔ in b'i komi fɛn maracogo ɲuman de ni e ka telefɔni b'i bolo a mako bɛ minɛcogo ɲuman de la walasa a ka si sɔrɔ nka mɔgɔ min b'a ka telefɔni filifili kuma bɛɛ k'a bin est-ce que o bɛ si sɔrɔ wa o tuma den fana mako bɛ marako ɲuman de la walasa a ka se ka kɛ siniɲɛsigi ɲuman ye a ko nka ni maa dɔw wulila ni denw lamɔli ye dugu kɔnɔ walima jamana kɔnɔ o tuma k'a bɛ bin ka bɔ tɔw kan nka ni bɛɛ ye denw to u dama ten o tuma ko Alahu Taala b'a sɛbɛn ko jamana bɛɛ kɛra Ala kotala ye jamana bɛɛ ye Ala kira sɔsɔ wa ko u bɛ ɲangi o toli kama sabula o jamana bɛna laban ka kɛ i komi kungo kɔnɔna ni baganw bɛ balo cogo min jamana bɛ taa laban o cogo de la o tuma nka an ka diinɛ sariya gafatigiw ko lamɔ min filɛ an b'an seko kɛ a la nka k'a tɛ se ka dafa abadan fo an k'an yɛrɛ dɛmɛ ni dugawu ye awɔ an kɔni b'an cɛsiri nka an b'an yɛrɛ dɛmɛ ni dugawu ye o de la e ma ye Alahu Taala ko Kuran kɔnɔ Zakariya ka kiri la Zakariya ko Rabbi ij'alhu rabiyya Ala n'i bɛ den di ne ma a kɛ den ye min ye jogobatigi ye e jɛnnen don ni den in ka waleya bɛɛ ye Zakariya ye Alahu Taala deli nin na a kɛlen kɔfɛ k'a cɛsiri den ka lamɔ na o kɔfɛ Ibrahim ale fana Alahu Taala wele a ko Rabbi habli minas solihin Ala n'i bɛ den di ne ma o kuma a kɛ den ɲuman ye Alahu Taala ko Ibrahima y'i ka dugawu jaabi a ko fabasharnahu bi ghulamin halim anw masa Taala Ibrahima la nisɔndiya ni denkɛ dɔ ye
ko denkɛ muɲunen do kojugu o de la Allah Ta'ala b'a fɔ Qur'an kɔnɔ tugun a ko wa'mur ahlaka bis-salat Muhammad i ka denbaya ɲamariya ni seli ye wastabir alayha dekun min bɛ u ɲamariyali la ani dekun min bɛ u labaarali la walasa u ka se ka diinɛ in minɛ ka adamadenya minɛ ka ladabu ɲuman minɛ o tuma i ka sabali o baara kan o kɔfɛ kuranɛ b'a fɔ an ye duwawu dɔ la a ko rabbana hablana ala anw sɔn min azwajina ka bɔ an furumusow la wa dhurriyatina ani an bɔkolo n'o y'an denw ye qurrata a'yun ninnu ka kɛ an ɲɛna filɛli sewa ye n'an y'u ye dɔrɔn an ka nisɔndiya an fari ka foni n'i y'i den ye lahalaya ɲuman na e den n'a fɔra ko o de bɛ cɛw ɲɛfɛ ka ala ka diinɛ lase e den n'o de bɛ maaw ɲɛfɛ ka Allah Ta'ala ka ladabu ɲumanw lase e den n'ale de bɛ ka kabila dilan ale de bɛ ka jamana dilan n'a kun bɔra e yɛrɛ tɛ se k'a fɔ i denw ko bɛɛ b'a fɔ ko an den nana ni e yɛrɛ y'a ye dɔrɔn e yɛrɛ fari bɛ foni nka ni e y'i den sulen ye gulɔ la suguna ni banakɔtaa kɛlen don k'a nɔrɔ kɔ n'i y'o ye est-ce que ɲɛnafilɛli bɛ sewa wa o tuma ɲɛnafilɛli bɛ sewa ni den ɲali de ye o tuma o de la alakira sallallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ an ɲɛna a ko ma nahala walidun waladan min nahalin afdal min adabin hasan a ko bangebaa foyi ma fɛn di den ma sɔn fɛn na min ka fisa ka tɛmɛ ladabu ɲuman kan o tuma Ibn Umar n'o ye Umar bin Khattab denkɛ ye ale kun bɛ to k'a fɔ adib ibnak i den ladabu fa innaka mas'ulun an i k'a dɔn e bɛ ɲininka i den na alqiyama jɔ kɛnɛ kan o tuma madama e bɛ ɲininka ala i jija i k'a ladabu o tuma Allah Ta'ala b'i ɲininka yala e ye den ladabu mun na diɲɛ kɔnɔ i ye den kalan mun na diɲɛ kɔnɔ wa den fana bɛ taa ɲininka yala e fa ye a yɛrɛ bonya cogo yira i la wa i ba ye a yɛrɛ bonya cogo yira i la wa i fa filaw ni ba filaw u bonya cogo yira la i la wa o tuma i kan ka u labato cogo min o cogoya yira la i la wa o de la an ka dɔnnikɛlaw bɛɛ bɛnn'a kan ko n'i bɛna furu kɛ ka muso ɲuman sugante min bɛ se ka denw lamɔ ka ɲa u bangelen kɔfɛ ko o de ye birikiden fɔlɔ-fɔlɔ ye min bɛ da lamɔ sipasuma na walasa e denw ka se ka ɲa birikiden fɔlɔ min bɛ da dɛ o de ye furumuso ka kɛ muso ɲuman ye fɔlɔ o de la alakira b'a fɔ an ye sallallahu alayhi wa sallam a ko thalathatun min as-sa'ada fɛn saba bɛ yen ni Allah Ta'ala y'o di i ma a ye kunandiya di i ma a fɔlɔ ye mun ye al-mar'atu salihah muso ɲuman min n'i y'a ye i bɛ nisɔndiya i fari bɛ foni n'i tɛ i hakili sigilen do k'a fɔ muso in b'a yɛrɛ kɔlɔsi a ka taafe bolo la wa a b'i ka nafolo kɔlɔsi i kɔfɛ ko nin de ye muso ɲuman ye nka n'i ma nin sɔrɔ kunandiya t'i bolo dɛ sabula mɔgɔ caman bɛ yen bi n'u ɲɛ dara u musow kan u ja bɛ tigɛ de caman bɛ yen bi n'olu yɛrɛ tɛ yen u danganiyalen tɛ cogo si k'a fɔ k'u musow tɛ tulonkɛ la a bɛɛ ka fisa i ka ɲinɛ i ka wari sirilen dalen kɔ tabali kan o tuma alakira ko n'i ye nin fɛn saba sɔrɔ o tuma ko kunandiya b'a la a fɔlɔ de ye muso ɲuman ye o tuma muso ɲuman ale de fana ye lamɔ birikiden fɔlɔ ye o de la Abdullahi bin Umar n'o ye Umar bin Khattab denkɛ ye
aleko sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul akonyame alaka tibada kishin nema bama abeka afo kullukum ra'in aw bele jelenye gengen ke bade noy aw be marakelaye wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa alqiyama jodun aw bele jelembe nyininga aw ka marafena al imam ra'in al mami ku gengen ke bado noy nyamugoy wa mas'ulun an ra'iyati nyamugo kilin bebe nyininga aka maraduna al qiyamah jokenaka والرجل راء في أهلي أكو تبي مركباي أكا كلولا وهو مسؤول عن رعيتي القيامة جدو أبين ينغا أكا مردونا أيو مرتقدي والمرأة رائية في بيت زوجها كفر مسو كلين بي مركلاي أفرك كسو ممن نفركتي ومسؤولة عن رعيتها القيامة جدون كو على بفرمسو كلين بينينغا يلا افركتي ممي يدون مرتكو دي والخادم راء في مال سيدي أكو باركلا ألفنا مربادي أكا patron كان نفولولا ومسؤول عن رعيتي القيامة جودون كو على بباركة دين بينينغا يلا إيكا patron كان نفولولا بارتكو دي عبد الله بن عمر كو عليها جيكيا فو على كرا ننافو أكو والرجل راء في مال أبي أكو تكلين بي مركباي أفكا نفولولا وهو مسؤول عن رعيتي أكما إفكا نفولو إيا لا بارتكمي والقيامة جدو على الله تعالى بيينغالا كلكم راء أو بلد لي مركلاي وكلكم مسؤول عن رعيتي كو بلد لي بيينغا إكا مردونا أكما ني حديثين أبسر البخاري كنو أبسر مسلم كنو أبسر ترمذي كنو ولا ناني حديثين تا كفو أمبا ولا أبسكا كي حديثين أتكو أنا بيسكي دين كنو أمبا يكفو adama den fuite faka so Allah taala e konya do de ta ko o kalfa o tigila mukola ale de bo konya dabari tike ka kla ko konya labe akana tiya tukomi wa alqiyama jodum ala yo komin kalfa ilade kabi nyiningala okuma ibe nyininga masa jumen nyefe masa mi ni koddugo lente dugo ala masa mi koddugo lente dugo ala etsika foka fo nesse ko kunte ala be gindo don kateme ereka okuma ni willa ni ka wajibi mauka marali hakela mamunu ni Allah ta'ala yolu marakal fa'ila okuma tika sarabi Allah ta'ala de bolo wa alqiyama jokeneka ika feseli ka ben noya nga ni kuntala surunya ke ika marala ma tise denabi ma tise musolabi ma tise maradenabi eyi makobwala okuma ko kore ala e dana min taka kalfa ela ki dana janfa on iye dana janfa
e den kɛra dɔlɔmina ye dɔw kɛra sɛsamina ye dɔw kɛra sonw ye dɔw kɛra bingalikɛlaw ye dɔw kɛra jɛnɛyakɛlaw ye o kuma k'e de bɛna kɛ sababu ye ka manton bɛɛ tɔɔrɔ sigida bɛɛ bɛ tɔɔrɔ ni e sababu ye dugu bɛɛ bɛ tɔɔrɔ ni e sababu ye jamana yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ ni e sababu ye o kuma ko alikiyama jɔ don e ka fɛsɛfɛsɛli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ wa Alahu Taala ka tigɛna o bɛ wajibiya e kan wa Ala ka lajaba o fana bɛ wajibiya e kan o de la n badenkɛ n badenmuso e min bɛ k'an lamɛn hadisa in Ala kira ye maa fɔlɔ jumɛn fɔ k'o ye marakɛbaa ye a ko al-imam ra'i ko ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye marakɛbaga ye o kuma ɲɛmɔgɔ nɔniya ka ca masakɛ ye ɲɛmɔgɔ ye minisiri kelen kelen bɛɛ ye ɲɛmɔgɔ ye directeurs ye ɲɛmɔgɔ ye fo ka taa se maçon patron ale y'a ka parantiw ka ɲɛmɔgɔ ye menuisier patron o y'a ka parantiw ka ɲɛmɔgɔ ye e ka butigi kɔnɔ i ka baarakɛlaw e de y'u ka ɲɛmɔgɔ ye misiri alimami fana ye ɲɛmɔgɔ ye o kuma dutigi fana ye ɲɛmɔgɔ ye furukɛ fana ye ɲɛmɔgɔ ye o kuma ɲɛmɔgɔ e kɔni kɛra ɲɛmɔgɔ ye ɲɛ o ɲɛ kan ko e ka maraden a ka mara kalifalen don e de la o de la ko a ɲininen don ɲɛmɔgɔ kelen kelen bɛɛ fɛ a ka kɛ tangalikɛla ye a ka maradenw na a ka kɛ danayamɔgɔ ye sabula ɲɛmɔgɔ min n'a kɛra masakɛ ye sabula ale de ka mara ka bon ale de ka ɲɛmɔgɔya ka bon ko Alahu Taala bɛna taa ɲininka a ka maraden kelen kelen bɛɛ la alikiyama jɔ kɛnɛ kan o de la ɲɛmɔgɔya ma nɔgɔn dɛ Alakira sallallahu alayhi wa sallam tuma min na a ye nin fɔ sahaba dɔ ye Alakira ɲininka o y'a sɔrɔ Alakira ko ɲɛmɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ ɲininka i ka maradenw na ko hali ni Alahu Taala i kɛ mɔgɔ 10 ɲɛmɔgɔ ye alikiyama jɔ don Ala b'i ɲininka o la hali ni Ala y'i kɛ mɔgɔ 1 ɲɛmɔgɔ ye alikiyama jɔ don Ala b'i ɲininka o la cɛ dɔ ko a ko Ala ka ciba a ko yala ni marafɛn tɛ maa min bolo dun mɔgɔ foyi tɛ e bɛ min mara Alakira ko hali bagan t'i bolo i bɛ min mara wa cɛ ko ayi ko foyi foyi t'ale bolo ko fo n'a kɛra sɛmuso kelen ye Alakira ko alikiyama jɔ don ko Ala b'i ɲininka i ye sɛmuso in balo cogo di est-ce que sɛmuso in ma taa mɔgɔw tɔɔrɔ wa est-ce que a ma mɔgɔw degun wa est-ce que kɔngɔ ma sɛgɛn ka balo to e bolo wa est-ce que i ye ji d'a ma wa i hakili tora a ladon cogo la wa o kuma n'o ye sɛ ye adamaden bɛ cogo di o kuma ko Alahu Taala bɛ masakɛ bɛɛ ɲininka a ka jamanadenw na o kuma k'a bɛ kɛ wajibi ye jamanatigi kelen kelen bɛɛ kan i ka laadiriya sabati i ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka tila ka jamanadenw ka hakɛ sama k'a di maaw ma minnu ni a ka kan k'a fɔ ko setigiw dɔrɔn de bɛ hakɛ sɔrɔ la sabula Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko fɛn min ye maa fɔlɔ tɛmɛnenw halaki ko sabula n'u ka maabaw n'olu tun ye suyɛni kɛ u b'olu to yen ni maa lafolenw jigi tɛ minnu na n'olu ye suyɛni kɛ u b'olu tigɛ tigɛ o kuma ko nin de ye fɔlɔmaw halaki o kuma masakɛ kana siran maabaw ɲɛ k'olu ka kiri to yen ka kiri boli maa lafolenw dɔrɔn kan o kuma i ka jamanadenw ka hakɛ ɲini ni k'a d'u ma ka tila ka jamanadenw ka hɔrɔnya tanga tiɲɛ hukumu kɔnɔna na ani ladabu hukumu kɔnɔna na o kuma i jija i ka jamanadenw ka hɔrɔnya tanga nka i kana kalon tigɛ dɛ i kana namara kɛ dɛ a kɛ tiɲɛ ani laadiriya kɔnɔna na
ni bena diɲɛ ko ko kɛ jamana kɔnɔ o kuma k'i ka jamanadenw hakilina ɲini ni ladira i ka ladilikan lamɛn fɛn o fɛn n'o bɛ jamanadenw ka bonya tiɲɛ u bolo o kuma i k'o ɲɔni ka bɔ jamanadenw kan u ka bonya kana tiɲɛ i ka tila ka kanuni kɛ u ka hɛrɛ nasiraw la i ka tila k'u ka hakɛw défense ta u ye i ka tila ka bondaw dayɛlɛ u ye u bɛ se ka balo cogo min nɔgɔya la lafiya la ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye o kɔfɛ tiɲɛnikɛla minnu bɛ u cɛ la i ka tɛgɛ kɛ olu la n'o ye sonw nanbaratɔw bingalikɛlaw mafalaw o kuma k'i ka tɛgɛ kɛ olu la n'o kɛra i ka jamana ani i ka mara k'a bɛ kisi ka bɔ tɔɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma o de la ko ɲɛmɔgɔ kelen o kelen k'a ta masakɛ la fo ka n'a bila furukɛ la e de y'i muso ka ɲɛmɔgɔ ye ko alikiyama jɔ don k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲininka a ka maradenw na Alahu Taala ɲɛkun kilenna la i bɛ ɲininka i ka jamanaden kelen kelen bɛɛ la Alahu Taala b'i ɲininka i ka mara bolila yɔrɔ o yɔrɔ kan i bɛ ɲininka a kelen kelen bɛɛ la ani e ye baara jumɛn kɛ i ka mara kɔnɔna na Alahu Taala bɛ tila k'i ɲininka yala e ka mara sɔrɔ n'o ye jamana nafolo dugu nafolo tɔn nafolo servisiw nafolo misiriw nafolo o kuma a donna da jumɛn fɛ a sɔrɔla cogo di o kuma i bɛ ɲininka nin kelen kelen bɛɛ la ɔ e ye baara jumɛn de kɛ jamana nafolo sɔrɔlen kɔfɛ tɔn nafolo sɔrɔlen kɔfɛ servisiw nafolo sɔrɔlen kɔfɛ misiriw nafolo sɔrɔlen kɔfɛ e ye baara jumɛn de kɛ walisa jamana ka se ka ɲa e bolo i ye baara jumɛn kɛ walisa jamana ani jamanadenw u bɛ se ka kunnadiya sɔrɔ cogo min o kuma an ka diinɛ sariya gafatigiw ko ayi ko Alahu Taala bɛ ɲininkali kɛ hali baganw minnu tun bɛ jamana kɔnɔ baganw minnu bɛ yen Ala bɛ ɲininkali kɛ yala jamanatigi ye mun de kɛ walisa baganw ka se ka lafiya jamanatigi ye mun de kɛ gɛlɛya bɛ se ka fɛkɛnya baganw kan cogo min o kuma ko ɲininkali bɛ kɛ nin na o de la e ma Umar ibn al-Khattab ale ko ni fali talona basura ni Iraq ni ɲɔgɔn cɛ a taamatɔ n'a talona adamaden ko tɛ dɛ fali ko Ala b'ale ɲininka ko munna i ma sira dilan fali ye ni fali talona o kuma Ala bɛ ɲininkali kɛ munna jamana mara b'e bolo e ma sira dilan fali ye a kana talo mɔgɔ bɛ adamaden fɔ o la tugun wa o de la ɲɛmɔgɔya a doni ka bon dɛ n'i y'a kɛ a kɛcogo la sara tɛ yen min ka bon ka tɛmɛ a kan nka n'i m'a kɛ a kɛcogo la masiba tɛ yen min ka jugu ni a ye o kuma ko Alahu Taala bɛ ɲininkali kɛ nin lahalaya in na e yɛrɛ ka mara b'i bolo ka se hakɛ min ma i bɛ ɲininka o hakɛ de la sabula i b'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka mara tɛ kelen ye dutigiw u ka mara b'u bolo cogo min cogoya kelen tɛ furukɛw ka mara cogoya kelen tɛ i b'a sɔrɔ dɔ ka mara fanga ka bon ka tɛmɛ dɔ kan dɔ bɛ se ka fɛn hakɛ min ladilan dɔ tɛ se k'o ladilan o kuma Alahu Taala b'i ɲininka n'i ka mara hakɛ dan ye ani fɛnw tara ka kalifa e la ni hakɛ min ye Alahu Taala b'i ɲininka ni o hakɛ ye wa i ka fɛsɛfɛsɛli bɛ kɛ o hakɛ in fɛnɛ de kɔnɔna na o la a b'i komi an ka waati a b'a fɛ ka koro yan nɔ dɔɔni inshallah an ka hadisa tɔ bɛ halisa o kuma an ye ɲɛmɔgɔ de ta o kuma furukɛ ale fɛnɛ ka kiri bɛ cogo di furumuso ale fɛnɛ ka maraw bɛ cogo di baarakɛden ale fɛnɛ ka mara bɛ cogo di denw fa ka nafolo la olu fɛnɛ ka mara bɛ cogo di
ni Allah ta'ala sona ka an garjiga do sigida wɛrɛ la insha Allah ta'ala an bɛ tɛmɛ ni walan ye an bɛ Allah ta'ala deli ala ka sababu ɲuman di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma ala kɛra bonya kama salatu barika kama salli ala Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.